Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, hari demi hari berlalu, tidak terasa bulan Ramadan telah kita lalui. Beberapa waktu yang lalu masih sering kita dengar para penceramah mendengungkan ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa puasa yang diwajibkan atas umat Nabi Muhammad ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Maka hadirin sekalian, Ramadan pun telah berlalu dan sekarang kita masuk ke bulan selanjutnya, yaitu bulan Syawal. Maka hadirin sekalian, sebagai umat Nabi Muhammad, apakah yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini? Apakah amalan-amalan penting yang harus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad di bulan Syawal? Hadirin sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan kepada kita, man shoma Ramadan wa atba'ahu bi sittin min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullah. Barang siapa menyempurnakan puasa bulan Ramadan dan melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Maka hadirin sekalian, berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhirnya kita berpuasa. Namun Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa ada amalan penting yang harus kita laksanakan di bulan Syawal, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagai seorang muslim dan mukmin, sudah sepatutnya kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad dan sunnah para khulafaur rasyidin, para muslim-muslim saleh, yaitu melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadirin sekalian, para ulama menggambarkan bahwa puasa di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dikali 10 kali lipat. Maka kita berpuasa hanya 1 bulan, namun pahalanya bernilai 10 bulan. Dan jika kita lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah kali 10, kita berpuasa hanya 6 hari, tapi nilainya, pahalanya 60 hari berpuasa, atau sama dengan 2 bulan. Maka jika kita jumlahkan 10 bulan ditambah 2 bulan, maka total kita akan mendapatkan pahala berpuasa selama 12 bulan.
Demikian hadirin sekalian, hari ini kita masuk ke tanggal 10 bulan Syawal. Masih ada kesempatan bagi kita berpuasa dalam 20 hari ke depan. Dan hadirin sekalian, bulan Syawal ini menjadi momen bagi kita untuk mengevaluasi diri, melihat ke dalam diri kita, apakah ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah lapar kita? Apakah ketakwaan yang kita usahakan? Apakah lapar kita, dahaga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun hadirin sekalian, bagaimana kita bisa menilai apakah ibadah kita diterima? Para ulama mengatakan salah satu tanda diterimanya suatu amalan adalah efek yang dirasakan oleh pelakunya. Maka hadirin sekalian, menurut para ulama, sholat yang diterima adalah sholat yang membuat pelakunya menjadi lebih baik setelah sholat. Akhlaknya menjadi lebih baik, perilakunya menjadi lebih baik, ketakwaannya menjadi lebih baik, dan lain sebagainya. Maka puasa yang diterima menurut sebagian ulama, tandanya adalah kita menjadi orang yang lebih baik setelah kita berpuasa. Maka hadirin sekalian, mari sama-sama kita evaluasi diri. Apakah sebelum kita memasuki Ramadan dan setelah kita memasuki bulan Ramadan ada perubahan di dalam diri kita? Apakah ada perbaikan dalam ibadah kita? Apakah ada perbaikan dalam ketakwaan kita? Apakah ada perbaikan dalam semangat kita dalam beribadah dan lain sebagainya? Maka hadirin sekalian, para ulama berpesan jangan sampai bulan Ramadan menjadi waktu terakhir bagi kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai berakhirnya bulan Ramadan menjadi akhir dari pertemuan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Jika di bulan Ramadan kita mampu membaca satu halaman setiap hari, atau mungkin satu juz setiap hari, maka jangan sampai kita tinggalkan paling tidak 5 ayat di luar bulan Ramadan. Jika kita mampu setiap malam sholat isya di masjid, sholat malam, sholat tarawih di masjid, maka jangan sampai kita tinggalkan amalan-amalan penting tersebut di luar bulan Ramadan. Jika kita mampu sholat malam tarawih satu malam 11 rakaat atau sebagian 21 rakaat, maka jangan sampai kita tinggalkan paling tidak satu saja rakaat sholat witir, hadirin sekalian, di luar bulan Ramadan. Jika kita mampu menjaga lisan kita, mengatakan yang baik selama sebulan di bulan Ramadan, maka jangan sampai kita tinggalkan kata-kata baik tersebut di luar bulan Ramadan. Maka hadirin sekalian, dalam sebuah riwayat Imam Malik ditanya oleh salah seorang sahabatnya, bagaimana pendapat Anda wahai Imam tentang orang-orang yang ibadahnya rajin di bulan Ramadan tetapi kemudian tidak lagi rajin di luar bulan Ramadan? Maka Imam Malik mengatakan, hadirin sekalian, haula ubad li Ramadan wa laysa ibadan li rabbi Ramadan. Mereka itu, hadirin sekalian, kata Imam Malik, adalah hamba-hamba Ramadan dan bukan hamba dari Tuhannya Ramadan. Maka barang siapa menyembah Ramadan, Ramadan telah berlalu. Tapi jika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, jika ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu ada menunggu taubat kita. Selalu ada menunggu ibadah-ibadah kita. Selalu ada menunggu amal-amal soleh kita. Dan tentu saja pahala baca Quran, hadirin sekalian, di luar bulan Ramadan sama besarnya dengan di bulan Ramadan. Kullu harfin bihasanah, setiap hurufnya satu kebaikan, wa hasanatun bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dikalikan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf wa innama alifun harf, lamun harf, mimun harf. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Maka hadirin sekalian, tantangan kita setelah berakhirnya Ramadan adalah apakah kita mampu menjaga ibadah-ibadah yang telah kita dawamkan di bulan Ramadan. Apakah kita masih mampu menjaga tilawah Quran kita pasca berakhirnya Ramadan? Apakah kita masih mampu menjaga sholat witir kita pasca berakhirnya Ramadan? Dan khotib ingin menekankan sedikit tentang sholat witir, hadirin sekalian. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Innallaha qad zada alaikum sholatan fasalluha ma bainal isya wa sholatil fajr wa hiya sholatul witr. Nabi Muhammad beliau bersabda, Allah telah tambahkan untuk kalian satu sholat antara isya dan sholat subuh, yaitu sholat witir. Maka hadirin sekalian, para ulama berpendapat bahwa sholat witir ini adalah sholat sunnah yang paling penting, lebih penting daripada 2 rakaat sebelum subuh. Yang paling penting sholat witir, dan yang kedua 2 rakaat sebelum subuh. Dan bahkan sebagian ulama menganggap bahwa sholat witir diwajibkan oleh orang atas orang mukmin. Dan di hadis yang lain Nabi Muhammad beliau bersabda, la yuhafiz ala sholatil witri illal mu'min. Tidak ada yang menjaga sholat witir kecuali seorang mukmin. Maka hadirin sekalian, dalam riwayat dari Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad SAW ketika beliau melewatkan sholat witir, beliau pun mengkodok melaksanakannya di waktu yang lain, saking pentingnya sholat witir. Dan hadirin sekalian, jika kita melihat teladan kita, Nabi Muhammad SAW, beliau ibadahnya di luar bulan Ramadan tidak kalah hebat saat beliau dalam bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas, suatu hari beliau berziarah, berkunjung ke rumah Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapati Nabi Muhammad sedang sholat, hadirin sekalian, sedang sholat malam. Setelah sholat isya, sholat malam. Maka Abdullah bin Abbas pun berdiri di belakang Nabi, menjadi makmum dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad, hadirin sekalian, dalam satu kali berdiri menyelesaikan surat Al-Baqarah. Abdullah bin Abbas menyangka setelah surat Al-Baqarah beliau akan ruku, hadirin sekalian. Tapi ternyata beliau sambung Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, disambung dengan surat Ali Imran. Abdullah bin Abbas mulai tidak kuat, hadirin sekalian. Kita bisa bayangkan surat Al-Baqarah itu panjangnya kurang lebih 2,5 juz. Tambah Ali Imran mungkin bisa menjadi total 4 juz, hadirin sekalian, di satu rakaat yang sama. Maka Abdullah bin Abbas karena tidak mampu melanjutkan, beliau sholat sambil duduk, hadirin sekalian. Itulah ibadah Nabi Muhammad SAW di luar bulan Ramadan, yang tentu saja makomnya makom Nabi Muhammad. Maka bagi kita umat beliau tentu saja melaksanakan semampu kita, sesuai kemampuan kita. Dan salah satu amalan Nabi Muhammad, hadirin sekalian, yang beliau dawamkan, yang menjadi salah satu rahasia kekuatan ibadah beliau. Dalam sebuah riwayat Sayyidah Aisyah ditanya, ma aksar du'ain Nabi, apa sih doa Nabi yang paling banyak? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa doa yang paling sering dibaca Nabi, aksaru du'ain Nabi, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu dan di atas agamamu. Maka hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa mendawamkan doa tersebut dan juga mendawamkan ibadah-ibadah yang telah kita dawamkan selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua menjadi muslim yang lebih baik pasca berakhirnya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin,
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, Timur Tengah sekarang dalam kondisi yang sangat tegang. Iran sebagaimana kita ketahui telah menyerang Israel, dan ada pula serangan balasan dari Israel. Dan dalam beberapa waktu ke depan bisa jadi perang akan semakin memanas. Dan saudara-saudara kita di Palestina masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebagian wafat, sebagian luka, menderita kelaparan dan lain sebagainya. Maka tentu saja kewajiban kita sebagai sesama umat Islam mendoakan saudara-saudara kita dan mendoakan kemenangan umat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma kun lahum ya rabbal alamin. Allahumma ihtim dima'ahum washfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum wansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي
بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Silakan salat senam Fatihah semuanya berdiri. Terima kasih.